Hai, Miss. Halo, bentar ya. Miss. Iya, sebentar ya. Oke, kita mulai pukul 8 ya. Nanti kuker saja ya. Jangan hati kurs. Aku not foute kurs. Coba. Ini kan tahu. Oh,没，这个是以前做的 game。哥，最初的，还能小一点的 voice。嗯嗯Hello.，Hi, Hi, how are you? I'm good. Hmm? How are you? Mhm. Hmm, I'm not getting well because I'm sick. Oke, Richard, kamu lagi ngapain? What are you doing? Weeks. Weeks?
Buat apa coba? What are you doing? Oh, your side? Oh ya, ini di continue ya. Hmm? Ya, ini Mm-mm. bisa di continue. Bisa dong, di continue. Edit Let's go. side. Hmm? Edit side. Oke, Miss jelasin dulu ya materinya ya. Oke, I will explain first the material today. Oke? Do you want to continue your side? Make your side? Mhm. 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 Oke, tapi sebelumnya Miss boleh jelasin dulu ya. Hmm. Wah, apa ini udah ada button buy now? New, get it done, sama home. Sebelumnya Richard bisa dengar suara Miss dengan jelas nggak? Bisa. Bisa, oke. Miss, ini gimana bikin kayak phone gitu sih? Kenapa? Yang phone jelek sih. Ini phone mode. Kalau yang tadi website mode. Ya, jelek. Hmm? Jelek. Yang phone mode lebih jelek. Ya, jelek. Nanti nanti Miss ajarin gimana caranya membuat tampilannya yang bagus ya. Oke? Tapi Miss explain dulu materi hari ini. Ini Oke? gimana di push ke bawah? Ini add element. Oke, tapi Miss explain dulu, baru nanti kamu ke sini, oke? Elemen tapi boleh blank kan? Boleh. Gimana? Ini tinggal diambil, drag and drop. Makanya Miss jelasin dulu, Miss explain dulu materinya, oke? Oke, can you stop share? Oke. Okay, today we learn about website appearance. Do you know what is website appearance? Yang Do you know what is website websitenya smart appearance? gitu. Kenapa? Kayak websitenya itu Website loh. gimana? Okay. Hmm. What is a browser? Can you explain in your own word that the need a browser for? Do you know what is browser? Like, I know what in Mandarin, but I don't know how to say it. Hmm? Actually, I know the reason why is it called website appearance in Mandarin, Okay. Miss tanya but dulu. I cannot Do you know? explain it. You cannot explain? Yeah, because I only know how to say it in Mandarin. Oke. Kok suara kamu pelan ya? Oke. Hah? What? Suara kamu kecil, Miss. Oke, explain in your own word that need the browser for. Miss, The coba browser audionya di 100, Miss. udah 100 ini. Nih 100. Oke. Browser is the Oh, sih, platform. Udah. Sekarang udah. Tadi belum. Okay, this is the website. A browser is a program for viewing a web page. For the example, Chrome, Firefox, Opera, Safari, and another similar program. So, the browser address bar itu yang ini. This is for address bar yang ada di Nggak ada. atas sini. Oke? HTTPS. Miss, kok Kenapa? nggak ada? Hah?
UI gak ada. Nggak ada gimana? Nggak ada gimana, Richard? Ya gak ada yang ditunjukin itu. Masa? Kamu nggak bisa kelihatan Miss share screen? Kelihatan. Tapi gak ada di screen eye. Mm-mm. Pas di Wix eye gak ada lock itu. Ada di atas. Mana? Cuma ada arrow-arrow. Refresh. Kamu lagi ngapain? Lagi dengerin Miss. Dengerin Miss kan? Perhatikan Miss dulu. Oke? Iya. Nggak ada ero-eronya gimana? Jadi Miss bilang apa sih? Gitu. Browser address bar. Hah? Browser address bar. Suaranya Miss nggak jelas ya? Atau gimana? Hmm? Suaranya Miss jelas nggak? Can you hear me? Like blur. Something like that. Ya? Now, can you hear me? Sometimes here, sometimes blur. Sometimes blur. Oke, pelan-pelan aja ya kalau gitu ya. Browser address bar. This is for the browser address bar yang paling atas seperti HTTPS www.wix.com account site. Ini namanya address bar. Oke, paham? Okay. Now, HTTP. HTTP or HTTPS protocol. HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, kalau HTTPS ini browser bar, address barnya dia very secure. HTTPS use information encryptions. That is why it's called secure. Kalau HTTP Hypertext Transfer Protocol with an open unsecure connection. Jadi lebih securean mana? HTTPS or HTTP? HTTPS. HTTPS. HTTPS singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. Kalau HTTP, Hypertext Transfer Protocol with a open. Cuma protokol aja. Oke, why do we Absolute often see? Kenapa? secure connection. Secure connection. Why do we often see a website in the parts of the low speed? For the example, with a low speed in internet connection, a browser window may the first be wide, then the object located on the page begin to appear in the parts. Why doesn't it always happen like this? A wide window followed by the entire website. Nah, di sini ada konten. Content is a transfer from the server to the client package. So, konten itu adalah information post on the website. Kalau server, a computer that store contents. The example, a website. Clients, a computer of the user who applied to the site. The content is transmit in the part. Kalau paket, a low speed, we can see a website in the part. Oke? Paham sampai sini atau bingung? Paham ya? Oke, user and website. Who is user? Siapa user itu? User adalah kita. Pakai. Oke. Remember, we were doing a blog site. Cats fly. What is block site? Ini blog site. Block site itu apa? Blog site itu the same of the website, but this is the blogger. Jadi tampilannya kayak website, cuma dia bentuknya blogger.
Nah, misalnya cat's fly. My name is Arnold, and I'm the astronaut cat. Recently discovered the planet Goldfish, planet an expedition to search for fish or living organism. Nah, so 3 days ago, I hit the road. What to tell you, friends? That is life and fish on the planet. Misalnya ini. Oke, di sini ada the user accidentally zoom in the too much. Nah, ini namanya website. Ini menggunakan Wix buatnya. Jadi nanti kita buat gimana caranya, gimana untuk dapat memiliki website yang bagus. Oke? Nah, and then, is this the scale change for this user only? Jadi ini untuk kalau misalkan di zoom dari user only-nya. Kita dapat zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. So, our goal in this lesson, find out the user can break down a website by changing some of the browser setting. Learn more could always to place and style content on the web page and create in the new interesting page. The browser, usage, and the future. Nah, ini yang di Wix. Kamu bisa zoom in sama zoom out. Bisa nggak? Udah dicoba? Can you try? Wait, what? Hmm? Can you try to Okay. zoom in and zoom out? Di atas. Like where? Like this. Kenapa? Oke. Does the scale change on the... Miss. Kenapa? Kayak gini. Iya. Mana coba lihat miss-nya. Ini. Zoom in, zoom out. Gimana? Oh, di sini. Bentar. Ini loh, 100% ini loh. Coba. Kamu udah menambahkan ini. Ini, zoom in, zoom out. Kamu dengerin Miss dulu. Ya. Oke, Miss nyampein materi dulu. Kalau Miss nyampein materi terus Richardnya bermain ginian, gimana dong? Mau main? Enggak, Richard kan gini kan? Coba pencet yang ini. Hah? Oke, Miss explain dulu ya. Oke. Mau tahu aja gimana? Gak tahu. Oke, nanti Miss jelasin, oke? Nanti Miss jelasin ya. Tapi Richard perhatikan dulu. Oke? Does the scale change Eh, only on the computer on the which you change it? Nah, caranya gimana? Klik di bagian atas, itu ada zoom in, zoom out. Oke? Nah, nanti kita Miss bantuin Richard. How do we know if our action are displayed in the browsers or other user? Let's use two computers. We open the same page on the both computers. On the computers, we zoom in the browser. We use the second computer to find out the answer. Okay, please your bets. User interaction with a website. Display for the other users. Itu ada a shared video we can upload our forum post. Kalau not displayed for other users, rescaling window size, language settings, following a link, search result on the page. Conclusion, only the content that we post on the share use will be displayed to other user. Nah, does the browser remember that the setting? A new experience? Let's open a website for the example YouTube. Kamu bisa zoom in sama zoom out. And then close the page again. Misalnya ini. Miss buka YouTube di sini.
Firefox. Iya dong. Miss pakai Firefox. Kamu pakai apa? Di speakingnya blur banget. Hmm? Saya pakai Google. Udah. Nah, Saya misalnya pakai ini Google. ada zoom in, ini zoom in, ini zoom out. Ya, Oke? Ini zoom in, ini zoom out. Oke. Now, oke. the page has opened on a large scale. Misalnya, we need find out what information does the browser store about our online activities. Number 2, where does it save it and can be removed from there. Number 3, how to prevent the browser from saving this information. The browser saves information, content of the website we visit, logins and password in the press and the save password button, select settings, scale language, and etc. And then other informations. Oke. Jadi di browser itu ada cache. Cache itu kayak tempat penyimpanan storage-nya dia. Di Kenapa browser, harus ada cacing? kalau nggak ada cache, nanti nggak ada bisa nyimpen data-datanya. Oke. The browser saves the website content in a special folder on your hard disk drive. It's called caching. Oke, dia menyimpan semua data yang punya Richard. Oke. When you visit the website again, it compares the current versions with the saved one. The website content may have changed. How does this impact page loading speed? Nah, ini untuk reload page. Udah tahu kan? Ini untuk move back and cancel that move. Caching makes the browser faster. The browser doesn't load the page that have already been loaded and have not changed. For the example, when you click back on the refresh button, page are called the page that we just close. The content is stored in the browser cache. What about other data? Where are site setting or logins password saved to? For the example, to hint to some files, who can tell us what these files are? How are they called? Nah, kalau misalkan buat save passwordnya Richard, buat save username-nya Richard, itu di save-nya di dalam di mana? Savingnya di mana kalau di Cacing. browser? Di cache. Cacing. Okay? When you want to clear, Ya. di cache-nya. Nah, kalau misalkan Richard mau clear cache, berarti semua datanya Richard akan hilang. Oke? Jadi kayak passwordnya atau username-nya Richard yang sudah di-save itu akan hilang kalau Di-hack gitu. nggak di-hack. Kayak di-hack gitu. Enggak. Jadi kan kayak ada clear cache kan. Kalau misalkan dia loadingnya lama atau apa, kan dia kan di clear cache atau di refresh browsernya. Nah, refresh browser itu bisa menghapuskan cache-nya. Jadi cache yang ada di dalam websitenya Richard, dia akan hilang, nanti kita masukin lagi, dia bisa balik lagi. Jadi bukan di bukan di hack, tapi cuma di clear. Clear. Uh-uh. Kayak cacingnya diusir gitu. Bukan diusir, tapi dibersihkan. Kan dia punya penyimpanan kan kadang penuh. Example, you buy a laptop and you clear the cacing. And money udah keluar. Nanti laptopnya nggak datang selamanya. Habis itu Bukan gitu. money you masih hilang gitu. Bukan gitu. Misal nih, Miss kan punya laptop. Miss punya data di dalam browser, di dalam website. Nah, kan pasti ada cacenya tuh. Ya kan?
buat nyimpen emailnya Miss, buat nyimpen apa namanya, buat nyimpen username passwordnya Miss dan sebagainya. Nah, ketika Miss klik clear cache, maka data email yang tersimpan itu hilang. Jadi kamu harus masukin ulang. Paham? Jadi kayak dimulai start bener-bener mulai dari baru gitu. Paham atau bingung? Mulai dari awal gitu. Mulai dari awal. Kalau misalkan kamu you clear cache, maka semua yang tersimpan di browsernya itu dia akan hilang termasuk history, terus habis itu eh history yang pernah kamu type misalkan atau apa dia akan hilang sementara. Tapi kalau Yang udah you desain ke orang, orang yang udah enggak, desain ke orang, yang desain hilang. enggak hilang. Cuma di laptopnya Richard aja. Tapi nanti ketika Richard buka lagi, ketika Richard masukin lagi, dia bisa datang lagi. Bisa balik lagi. Paham? Gimana masukin lagi? Ya masukin Hmm? login email lagi, misalkan login username lagi, login password lagi, maka semua bisa balik lagi. Oke? Nah, cookies file. Sekarang kita akan belajar di cookie file. What is cookie file? There is the file in the special format with the set of letter and numbers, which store, for the example, login and password, website setting, action on the website, viewing information about the product. Nah, clearing the browser cache. Nah, ini yang Miss maksud tadi. Clearing the browser cache. How to clear? Hmm? Oh How to gitu. clear? Jadi, misalnya di sini ada browser history, browsing history kan. Ini kan cache nih. Clearing the browser cache, if the browser slows down, kalau misalkan browsernya lemot atau loadingnya lama, kamu bisa clearing cache-nya. Oke? Nah, maka apa yang terjadi? If the browser slows down, you can delete personal information from the smartphone, tablet, or computer. Jadi nggak hanya di laptop aja. Kalau misalnya di HP-nya Richard juga lemot, Richard bisa clear cache. Oke? You can clear the Google Chrome cache using the menu, the button, upper the right corner, setting, history, clear data. Nah, apa aja yang Eh, akan hilang? Kenapa? Yang akan hilang adalah browser history. Browser history-nya akan hilang. Download history-nya akan hilang. Cookies on other site data dia hilang. Cache image and file-nya dia akan hilang. Paham? like example, it's like something took your information. Hmm? It's like something took your information kan. Ya, clear information. Oke, Like, browser history. like it's possible kan hacker steal your information Iya, if you possible, nggak delete your mungkin. caching. Nggak apa-apa, nggak ada hackingnya di sini. Ini bukan hack ya. Ini bukan ngehack, tapi how to clear your data. Maksudnya dibersihkan, di-clearkan datanya, biar nggak lemot lagi. Oke? Biar nggak loadingnya lama. Nah, browser history. View and delete what you don't need. On the menu button in upper right corner, history, remove link to sites and you won't need in the near future. Nah, ini kalau historinya kan banyak nih. Misalnya, Richard mau delete history hari ini. Richard bisa buka historinya, nah lalu clear history. Oke? And then, what if you need increased level of security? For the example, you are on someone else's computer. People you don't know well use your computer. I need to remain anonymous.
Is it important not to leave Itu your apa? personal information Anonymous. anonymous? Anonymous itu Itu apa? when you not kayak tamu, guest, anonymous. Jadi dia nggak harus login komputer, tapi kamu bisa anonymous. It is important to leave your personal information behind for the example, logins and password. That is why when leaving we log out of the account. Jadi kalau misalkan Richard pakai punya temen, misalkan Richard nggak bawa komputer, Richard mau login email, ya. Jadi Richard, bentar, Miss rapiin aja ya. Richard pakai Chrome ya? Pakai Google? Ya. Oke, perhatikan. Ya. Miss, error Miss. Tiba-tiba gak ada screen Miss, langsung ke image kita. Kalau sekarang? Oke, udah kelihatan belum? Nah, misalkan ini. Ini kan untuk zoom in, ini untuk zoom out. Zoom in, zoom out. Oke. Nah, history itu di sini. Dia ada history. Nah, dia kan kalau misalkan di your device di sini kan ada historinya ada kapan nih. Nah, kalau Cace itu di bagian sini. Nah, di sini ada cookies, Cace and more. Richard. Oke. Gimana Richard? Richard, can you hear me? Richard. Richard. Terus isi itu course-nya. Richard. 非常了。好，namanya Gimana? 啊 Miss Lilita. Aku Miss Pusukwa. apa? Richard. Tadi Kenapa? kenapa lift? Sudah juga. Richard kenapa lift? Hah? Richard tadi kenapa lift? Kok Alice? Iya, tadi lift terus habis itu join lagi Richard. Oke, Miss share screen dulu. Richard kelihatan nggak? Kan Liv. Hah? Nah, Hah? kalau incognito atau anonymous, Enggak Liv. itu Richard bisa klik di sini. Oh, bentar. Miss, saya enggak Liv. Iya, Miss, saya enggak Liv. iya, nggak lift. Oke, misalkan di Internet sini. unstable, habis itu langsung semua out. Iya? Oke, misalkan di sini ada incognito atau Artinya, anonymous. Jadi kalau misalkan Richard misalkan pinjam laptopnya temen,
Richard mau login email atau mau pinjem apa namanya, mau login apapun itu, Richard bisa pakai incognito. Jadi klik sebelah sini, pilih New Incognito Windows. Jadi ketika nanti Richard close, maka datanya dia akan otomatis ke logout. Oke? You are a guest. Kamu cuma sebagai tamu misalnya. Paham sampai sini? Nanti dia harus masukin email dia lagi. Iya, misalkan di sini Miss pakai Gmail ya. Miss login Gmail di sini. Nah, misalnya Miss login Gmail yang ini. Nah, ini kan dia masuk nih. Masuk ke emailnya Miss. Kalau misalnya pakai incognito. Ini masuk ke emailnya Miss nih semuanya. Nah, terus ketika Miss close ini, terus Miss buka lagi incognito, Miss buka Gmail, maka datanya nggak kedetek. Oke, oke. Jadi datanya kamu nanti sudah hilang. Nggak kedetek di laptopnya teman. Oke. Paham ya? Oke, now. Jadi data Miss semua hilang. Mm-mm. Jadi nggak hilang Teman teman permanen ya. Minecraft, Minecraft. Mau. Oke. Nah, incognito mode seperti yang tadi. To Hmm. enable right, click on the link, select open the link in the incognito windows. In the Google Chrome, you can also press the key on the sometime, Control Shift plus N. Jadi buat incognito. Hmm. Hmm? Jadi kalau incognito, Enggak. dia, jadi kalau misalkan incognito Windows, dia akan ini untuk incognitonya. Nah, incognito mode. Your action are not available to other users of the same device. Bookmarks and download files will be saved. The following won't be saved: browser history, cookies and site data, information that your profile informs. Your action will be visible to the site your visit, your system administrator, internet service provider. Dia akan nggak ke, kalau di incognito mode atau yang misalkan Miss kasih tadi, dia nggak akan kedetek. Now, to summarize browser features. Browser in the program for viewing web page. What exactly does the program do? Try to give your examples. Browser features. Establish the connection with the server of the load website user IP address. IP address itu masing-masing laptop kan beda-beda ya, nggak bisa sama. Nah, save then use the information saved to the hard disk drive and then place multimedia and other objects. What else does the browser do? Nah, what does the browser program do? Allows you to make content more convenient for the viewing. Zoom language allows you to save the history of site visits, provides incognito mode. There are not all browser features but the main ones. Nah, sekarang working the platform, silahkan buka LMS-nya atau modulnya, silahkan dikerjakan. Coba. Habis itu nanti kita bermain-main pakai Wix, belajar pakai Wix lagi.
Yang inilah Slack site view. Emang Pak, bikin yang mana? new. Dashboardnya mana? Enggak, dashboardnya kamu dulu. Dashboardnya Dashboard apa? bukan di Wix tapi di modul. Coba buka modulnya. Learn Modul algorithm, itu apa? Learn Algonova. Coba buka. Learn di kursusnya. Di kursus yang itu tadi. Home. Mau. Oke, yang ini aja. Oke, dibuka yang ini. Oke, dikerjakan yuk yang pertama. Nah, sekarang yang ini. Ini wajib dikerjain dulu. What is the standard web page format? Yang mana? What is standard web page format? Tadi udah Miss jelaskan. Yang mana? Coba. What is, okay, next. Number two, Oh, nggak bisa. ini. Nah, answer. What are point to make up called scan? Web. Nah, Ah, What topik. are points on the make up image screen called? Yang apa namanya? Ah, Itu tadi yang pertama atau yang kedua? Eh, emang kedua. yang pertama dulu, yang pertama. Back dulu, back dulu. Back dulu. Kenapa harus Back, banyak? back dulu, back. Pencet ininya dulu. Dimulai yang pertama, start the first. Oke, yang ini dulu. Nah, sekarang yang ini. Yang pertama. Yang mana pasangan yang tepat? Which one? Enggak tepat sih. Hmm? Enggak tepat. Coba sampai tepat. Klien itu apa? Ah, Ayo, dikerjakan. IP address itu adalah yang kalau klien tadi, ayo yang mulai. coba dijawab. Ini kali. Hmm?
did. Coba yang mana? Sekarang yang pertama. Kita buka yang pertama. Client. What is the client? Tadi Miss jelasin apa? Client adalah yang kayak disuruh yang connected to server kan? Coba. Any device connected to server. Yang mana? Coba diletakin dulu. Nggak ada. Client. Ini. Coba dulu. Oke, next. Yang kedua. Konten. Konten itu yang apa? Which one? The computer, the user request. Yang mana ya? Hmm? The computer request sit on. Itu adalah yang client. Terus site content itu yang server. Buat konten. Mm-mm. Client itu yang mana? The computer, bentar. The computer of the user. Of the user who request the site. Oke, benar. Yang server? Server adalah the computer which the. Request site is on. Oke. And then And it konten. Kalau konten yang. Oke, terus protokol. Protokol adalah the rules. Masih ada salah. ini. Hmm? Gini. Coba dibaca. Kalau IP address itu yang address, yang the address. Itu yang IP address. Coba. Sekarang yang protokol. Protokol itu adalah the rules. Oke. Coba jawab. Answer. Oke, next. Number 2. Yang mana urutannya? What is the first? What is the correct? Yang mana? Ini. Hmm? Urutannya yang mana? Nomor yang pertama. Determines the server IP address. Mau baca dulu, Miss. Boleh baca dulu. Kalau udah, langsung jawab ya. Oke, sekarang yang ketiga. The user zoom in or out in the browser windows. Oke, next.
Apa tadi? Cacing Visit kan? websites on the... Cacing. Oke, cacing. Spellnya gimana, Miss? Cace. C, C, T, E, C, H. Bener atau salah, cacing? Cace apa cookies? Cookie apa Cookies. cace? Cookies itu apa? Cookie apa cace? Cookies itu apa? Cookie. Cookie itu apa? Nah, tadi udah Miss jelasin, Richard. Oke, cookie data. Cookie data tadi apa? Cookie Arti cookie adalah, itu apa? ya kan tadi Miss sudah jelasin. Aha, Richard. Cookie data itu adalah to save information about visits to sites on the hard disk. Itu namanya cookie. Beda sama cache. Kalau cache itu kan buat save ininya. Kalau cookie itu there there are files in the special Terus. format cookie. C O C O O K I I. C-O-O-I-I-I. K I I. Nggak usah pakai data, langsung cookie aja. Nggak usah pakai data. Hmm. Oke, nomor 5. Yang mana? Which one? Yang benar. You are using computer public. Use apa? Use incognito mode. And then coba jawab. Benar atau salah? Ada berapa sih? Hmm? Cuma Ada dua. berapa? Ada dua. Yang pertama adalah take out sama use incognito. Nah, sekarang yang keenam. Follow the below. Lalu untuk open the history in the tab Google Chrome, you can put this one. But what can we do in the browser history? To find out, gimana? Yang mana kira-kira? Yang answernya. Follow the link below, open the history in the tab in the Google Chrome. You can use the button with the three dots upper the right corner. What can we do in the browser history? Yang mana? Miss, ada berapa? Hmm? Ada berapa? Ada dua. Hi. Yang mana? Which one? Which one? Yang pertama, find out how popular sites your visit the other user. Benar atau salah? Bener. Oke, terus find the history of the sites you visit on the internet first appeared. Bener. Benar. Find out of the visit by given user and when. Benar atau salah?
Yang mana kira-kira? Yang kemarin kamu belum dikerjakan ya? Yang ginian. Coba bener atau salah? Yang mana? Nah, Kenapa? nah, Ayo dicoba. Yang mana yang bener? Which one? ini. Hmm? Yang mana? Masih ada yang salah itu? Salah. Kenapa? Ayo dikerjakan dulu. Coba. Yang pertama adalah find out with which Ini kok side. salah. Find out which side sama yang delete. Cuma dua. Jadi find out sama delete. Ini apa lagi? Ini apa? One, no, Baca. two, yes. One yes, two no. Yang mana nih? Open the link below in incognito mode in the Google Chrome. Open link in new Windows Incognito. Kira-kira yang mana jawabannya? Ini tadi kan bilang one, yes, two, no. Loh, enggak. Ayo dibaca. Yang mana? One yes, two no. Atau one no, two yes. Yang mana? One no, two. Kamu nggak dibaca loh. Hmm. Gimana dong kalau nggak dibaca dong? Nah, sekarang di sini ada Ini maunya nomor. bikin di Wix. Iya, tapi ini harus paham dulu baru ke Wix ya. Kalau ininya nggak paham, nanti gimana kamu ke Wix-nya? Ini kan harus dikerjakan dulu. Ayo, yang bad gateway. 401 itu yang mana? Authorize client error. Ayo belajarlah. Yuk. Empat atau satu apa sih? Ini loh. Makanya dibaca, Richard. Kita belajar. Kalau kamu nggak paham, nanti gimana? Ayo, satu-satu. Nuh, kan salah kan? Forbidden error. Iyalah, kamu asal ngeletakin. Ayo, pertama. 401 itu yang apa? Authorize client error. Ayo dibenerin dulu. Hmm, Authorize client error. Kalau salah nanti tetap salah. Kamu aja nggak paham gimana. Find information about browser error. Codes on the Hmm, internet and match them with what they mean. oke. Ini For tahu number ya? ini yang 401, ayo. Authorize client error. Masa Miss yang ngerjain? Enggak. Ayo belajar. Masa Miss yang ngerjain? Ayo kamu sendiri yang ngerjain, yuk. Habis Ya itu nanti. emang. Iya, ayo. Kamu yang ngerjain, coba. Ya Miss emang lihat. yang ngerjain. Miss yang ngerjain. Enggak. Ayo coba Richard sendiri. Aku Gimana? cuma mau tanya aja. Iya. Kalau yang 401 itu yang mana? 401 itu. Ini artinya apa sih? Nah, ini makanya Nama artinya numbernya. Kalau nomornya artinya apa? kalau 404 itu kan page not found. Ini tuh yang sering digunakan atau yang sering muncul di dalam web browser. Nah, terus sekarang 401 itu apa? Salah itu masih, ayo. 502 benar, bad gateway. 401 adalah authorize client error. Nah, terus 403 forbidden error.
Forbidden itu apa sih? Forbidden error, apabila ada error nanti dia kayak show-nya gitu loh. Ini adalah kode dalam website. Kamu harus paham. Kalau kamu nggak paham, kamu nggak bisa buat website. Itu. Nah, sekarang 502 itu Error itu adalah apa, Miss? 502 itu adalah bad gateway. Miss jelasin dulu ya. Hmm, Ayo. inilah. Oke, sekarang next yang tadi. Oke, Miss jelasin dulu. 401 itu adalah authorized client error. Itu pengguna mencoba akses ke halaman tapi masih ada errornya. Username sama passwordnya salah. Ini tadi udah. Sekarang yang kedua. Number two. Number two. Web page. Aku masih web page. Hmm? Aku semua masih web page. Delete. What are points make up image in the code? Iya, Hmm? aku salah cookie. Bukan dong. Tadi kan jawabnya cookie. Kan beda ini. Tadi kan yang tadi. Beda. What are points the make up image on the screen code? Apa? The points that make up it. What are points that make up image on the screen code is pixel. Ayo, Kita boleh search di Google enggak? boleh. Pixels jawabannya. Pixels. Iya dong, kan untuk image. P, X, P, I, hey. P, I, Hah, P, I, PI kan? mm-mm. X, I, X-nya 1, Richard. L, S. Pixels. S, oke. Answer. Okay, and the number. What is screen resolution? Hmm. Yang mana? What is screen resolution? The number of pixel. Oke. Oke, Richard, time is up. Richard, waktunya udah habis. Richard harus ngerjain ini dulu sebelum kita ke Wix. Oke? Eh, Oke. I think today is enough. Thank you for today, Richard. See you. Bye-bye. ya, bye. Is there any question? No, Okay. Bye-bye, bye, Richard. Miss. Bye-bye.